Hi guys, ramen tayo today. Look, wait a minute. Ramen des. Ay, hindi siya nakikita, sorry. Ramen tayo. Ramen des. Marami yata yung isa. Hi guys, ramen tayo ngayon. Lagyan natin konti. Para ano, di ba? Konti lang. Kasi baka maanghang yata siya. Ayan, dami po tayo. It's time to ramen. So mainit pa po. Kain po tayo. Salamat po lagi. Bye.